माओ नेता आजाद जेल रु मुकुलिचंती तांको नारे 49 मामला थिला। ए समस्त 49 मामला रे से निर्दोष साब्यस्त होइचंती। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती समेत 4 जनकु हत्या मामला रे आजाद कर संपृक्ति थिबा नै चर्चा होतिला, किंतु ताहा प्रमाण होई पारि नाही। साक्षी एवं प्रमाण अभाव तांको विरोध रे जो 49 मामला थिला से समस्त मामला रे से निर्दोष साब्यस्त होइचंती। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश ये दुईटी राज्य रे तांको विरोध रे 49 मामला थिला। पारलाखिया मुंडी रे 36 मामला थिला। रायगढ़ रे गोटे मामला थिला। आंध्र प्रदेश रे तांको विरोध रे 12टी मामला रहिथिला। 14 वर्ष रु अधिक समय धरी से विचाराधीन कैदी भाबे जेल रे थिले। साक्षी प्रमाण अभाव अदालत तांको निर्दोष रे आपण कहि परिबे खलास करिसंती। किंतु बड़ बड़ घटना सहित ये सामिल रही। माओवादी जे आजाद थिले आपणकर कहि परिबे पानीगंडा बीट हाउस उड़े दबा, ये घटना सहित तांकर संपृक्ति रही। पुलिस उपरे गुली विनिमय करबा, ठिकादार को कैंप उड़े दबा, आपणकर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड कथा कहतु, नयागढ़ रे जो बड़ी भाबे अस्त्रागार लुट होता, थाना पोड़ी होता, ये तमाम घटना रे आजाद कर संपृक्ति थिबा नै चर्चा हुए। 29 में 2011 मसीह श्रीकाकुलम ठारे पुलिस आगरे आंध्र पुलिस पाखरे सरेंडर करथिले। परवर्ती समय रे ओडिशा पुलिस तांकु ओडिशा आनी आसीथिला एवं भुवनेश्वर झारपड़ा जेल रे से मध्य रहिथिले। 21 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होइथिले आजाद, जे तांको विरोध रे जो मामला गुडी अछि तार तुरंत सुनानी करबा पई परवर्ती समय रे सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैथिले, जे आजाद को विपक्ष रे जो मामला गुडी अछि तार त्वरित सुनानी पई एवं ये समस्त मामला 49 मामला रो त्वरित शुणाणी होता एवं सबुजाक मामला रे तांको विरोध रे कोनोसी साक्षी प्रमाण मिली पारि नाही। निर्दोष रे से जेल रु खलास होइछथि। जेल रे थिबा समय रे मध्य से 3 थर अनशन रे बसिथिले, धारणा रे बसिथिले। प्रथमे 14 दिन, तापरे आपण कहि परिबे 17 दिन, 21 दिन धारणा रे बसिथिले। याकु नै कि मध्य चर्चा आइतला। धारणा रे बसिबार प्रमुख कारण थिला तांको विरोध रे जो मामला गुडी अछि तार तुरंत शुणाणी करा छ। किंतु सबटु बड़ कथा दर्शक बंधु, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड 2008 कंधमाल रे जो घटना घटिला, जलसपेटा आश्रम रे जो बड़ी भाबे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को माओवादी माने हत्या कले, से हत्याकांड रे आजाद कर संपृक्ति थिबा चर्चा हेतला। गोटे चिट्ठी मिलथिला जोते तांकर साइन थिला। आउरी गोटे बड़ कथा आपण देखंतु, सेम रु जो दुईटी फाइल गायब हो जाइछि। अर्थात स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड सहित संपृक्त जो नायडू कमिशन रिपोर्ट रही एवं सम हस्पिटाल आरडीसी स्तरीय तदंत जो अग्निकांड होता, किंतु सबटु गुरुत्वपूर्ण विषय देखिए राज्य राजनीति में चर्चा होची स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड। एथिरे माओवादी संपृक्ति थिबा कथा कुआ जाउची। सब्यसाची पंडा एबे भी जेल रे अछंती। आजाद का संपृक्ति थिबा कथा कुआ जाउची। 15 वर्ष धरी जदिओ आजाद जेल भितरे थिले, किंतु बड़ घटना लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड क्राइम ब्रांच तदंत हो, सीबीआई तदंत हो, ये दाबी जोरदार होची। यार भितरे सरकार भी आपण कहि परिबे दायित्व दैचंती जे फाइलटा कोठी हजिला, कोठी से फाइल रहिला, कुआडे गला, ताकू आपण कहि परिबे खोजवा पई क्राइम ब्रांच हाथ रे दायित्व अछि। सी भी तनाघना करछि क्राइम ब्रांच। यार भितरे जे जो माओवादी संपृक्ति थिला लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड सहित आपण कहि परिबे आपणकर सब्यसाची पंडा बा ये आजाद भली जो माओवादी लीडर थिले से समय एमानकर संपृक्ति थिला। मामला एबे सरगरम अछि। लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटना को नहीं ओडिशा राजनीति एबे भी गरम अछि, कारण फाइलटा हजिछि, ताकू नहीं कि चर्चा होची। माने बीजेपी बीजेडी भितरे आपण देखिबे दोष नदानदी राजनीति चलछि। यार भितरे आजाद जेल रु निर्दोष रे खलास होचंती। आसंतु सीधा सलक आमे कथा बा गवेषक अनिल धीर सहित सी घटना को नहीं कौन कहते। नमस्कार, मो सहित अच्छा वरिष्ठ संस्कृति गवेषक अनिल धीर सर। सर आपण लगातार भावे ये घटना उपरे अर्थात लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटना सहित जड़ित अच्छा एवं जो तदंत कमिशन सहित रही सहित भी आपण एक प्रकार अंगांगी भावे जड़ित अच्छा। ये माओ नेता आजाद काली जेल रु मुक्त होइछंती, तांकर कनेक्शन ता लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या सहित जो 4 जण साथी को हत्या करा दैतिला ता सहित थिला। गोटे पटे दारा सिंह कर जेल रु मुकुलिबा को नै कि आमे गोटे प्रकार कन्फ्यूजन देखुछे, किंतु एठी आजाद को मुक्ति कर दिया जाउची मात्र 15 वर्ष जेल भितर। ताकू कोर्ट ही डिसाइड करी कि मुक्ति करिछि। आज्ञा लक्ष्मणानंद सरस्वती केस रे बहुत ब्लाइंड एंड थिला, बुझिले, बहुत ब्लाइंड एंड थिला। से सब्यसाची पंडा ना भी कहउथले, एटा भी कहउथले, किंतु जदि प्रकृत रे ताको माओवादी मारिचंती सेटा ओडिशा फैक्शन रे को मारवाड़ी को माओवादी मार नथिले, ताकू आंध्रा फैक्शन रो जदि मु कहूची ताकू आंध्रा फैक्शन रो थिला। से गुंटूर वारंगल सेगुडा ताकू करथिले, से माने लोकल को
କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଧରା ପଡିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଜଣଉଛି ଏଇଟା ବତଉଛି କି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେତେ ସଢି ଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ବହୁତ ଥର କହୁଛି ସେ ନାଇଡୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନାଇଡୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ ମହାପାତ୍ର କମିଟି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଭିତରେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ କେସ୍ ଟା ଅନସଲଭେବଲ। ସବ୍ୟସାଚୀ ସବୁ କେସ ରେ ଖସି ଯାଇଛି, ଆଜାଦ ବି ଖସିଗଲା, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, କିଏ ଦୋଷୀ ଆଜି ଯାଏ ସାବିତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଉ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜାଦ କୁ ଛାଡିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ ମାନେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜାଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମାଓ ନେତା ଯିଏ 49ଟି ମାମଲାରେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 49ଟି ମାମଲା ଥିଲା, ନୟାଗଡ଼ରେ ଥାନା ପୋଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କୌଣସି ବି ମାମଲାରେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି? ସେଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଆମର ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଜିକାଲି ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ ଟର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅର୍ବନ ନକ୍ସଲ, ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ତାକୁ ଏମିତି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ତା ଜଜମେଣ୍ଟରେ କହିଛି ନକ୍ସଲ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବି ଡିସିସନ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ନା, ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରୁଭ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 56 ଯୋଉ 52% ଏମଏଲଏ ଏମପି ସବୁ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରୁଭ ନାହିଁ, ଆମେ ସାବିତ କରିପାରୁନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଜଣା ପଡୁନି। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଉଥରେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଚପି ଦାବି କରୁଛି, ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ବେକାର କଥା। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜି ଆମେ କମିଶନ ବସେଇବୁ, ନେତାଜୀ ମରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେ ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ବେକାର କଥା। ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗାର୍ନର କରିବା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କଣ ନୂଆ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ? ଆପଣ ପରା ବର୍ଷେ ପରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସିବିଆଇ କଣ କରିବ? ସିବିଆଇ ପରା ଥିଲା ଆଗରୁ ବି। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି କି ଯେ ଆଜାଦଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ? କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏତିକି ଅଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ନିର୍ମଳ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ନା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ସନ ମାଓବାଦୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ମାଓବାଦୀ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀ? ହଁ, କାହିଁ ଆସିବେନି? ତାଙ୍କ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହଉନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଲଢେଇ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଯେତିକି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ମତେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀର ହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତା। ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଡେ ଆଶ୍ରମରେ ବି ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ଏତିକି ବି କହିବି ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦଉଥିଲା। ସେ କାହିଁ ମାରିବ? ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ? ଆନ୍ଧ୍ର କି ବାହାର ଡିଭିଜନର ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶା ଡିଭିଜନର ମାନେ ଥିଲେ। ଆଜାଦକୁ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ନିଆଗଲା, ତା ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ହେଲା, ସବୁ କୋର୍ଟ ହିୟରିଂ ହେଲା, ତାପରେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବୁ? କୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କଣ ଏବେ କଣ କୋର୍ଟକୁ ସରକାର ଯାଉନି ଆପିଲକୁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ।